মানব সেবায় অন্যতম উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসেবে দৃষ্টি স্থাপন করলো আজ রাজধানী আগরতলার রামনগরের রামকৃষ্ণ ক্লাব। অনুষ্ঠিত হয়েছে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির। সমাজে বিভিন্ন স্তরের মানুষের অংশগ্রহণে এদিন শিবিরটি একটা উৎসব মুখর পরিবেশের সৃষ্টি করেছে। কারণ এদিন ক্লাব প্রাঙ্গণে লক্ষ্য করা গেছে নারী, পুরুষ, যুবক, যুবতী নির্বিশেষে অনেকেই স্বেচ্ছায় রক্তদানে আগ্রহ দেখিয়েছেন এবং স্থানীয়দের উপস্থিতিও ছিল বেশ চোখে পড়ার মতো। তার পাশাপাশি এদিনকার শিবিরে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা। এছাড়াও বিশিষ্ট অতিথিরা উপস্থিত ছিলেন এবং মুখ্যমন্ত্রী তিনি গোটা শিবিরটি ঘুরে দেখেন। তার পাশাপাশি বিনামূল্যে স্বাস্থ্য শিবিরেরও এদিন আয়োজন করা হয়। কি বললেন মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা, শুনুন। अभी जिस जगह हम खड़े हैं ये मेरा ही विधानसभा है, आठकोट वाली का विधानसभा है। उसमें आप जानते हो त्रिपुरा में क्लब कल्चर बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसी में रामकृष्ण क्लब उन्होंने इस बार ब्लड डोनेशन का बंदोबस्त किया है। नया कमेटी भी बना है और पहले बार इस तरह जो सोशल एक्टिविटी में आप अगर कहो ये ब्लड डोनेशन कैंप ये लोग अरेंज किया। तो पहले जब मैं गया था वहाँ पर मेरा ये हमेशा मेरा एक इच्छा रहता है कि जो ब्लड डोनेशन करने आते हैं इनका पहले नाम पूछूं और ये कौन सा ब्लड ग्रुप है ये पूछता हूँ। तो आज भी मैंने पहले जब एक गर्ल मैं कहूँगा उनको जब पूछा मैंने तुम्हारा क्या नाम है, ब्लड ग्रुप क्या है, बाद में पता लगा जिस तरह वो आंसर दिए हैं बाद में पता लगा ये फिजिकली चैलेंज पर्सन है। तो उसके बाद मुझे अच्छा लगा जैसा स्पेशली चैलेंज पर्सन आज देखो ब्लड डोनेशन के लिए आए हैं। तो इससे एक चीज है कि त्रिपुरा में जो हमारा आवाज है, हम जैसे कहते हैं ब्लड का कमी ब्लड बैंक में नहीं होना चाहिए। तो हम लोग अब जानते हैं गवर्नमेंट लेवल में 12 ब्लड का बैंक है और 2 प्राइवेट लेवल में है। तो उसमें तो ये लोग आप सोचिए एक चैलेंज्ड पर्सन वो भी एक लड़की जिस तरह यहाँ पर आज ब्लड देने आई और उसमें स्फूर्ति भी थी, मैंने बहुत अच्छा लगा। ऐसा नहीं है डरी हुई। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য আপনারা শুনলেন এবং একই সঙ্গে আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয় রক্তের সংকট মোকাবেলায় এবং মানুষের মধ্যে রক্তদান সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানোই হচ্ছে এই শিবিরের মূল লক্ষ্য। রক্তদান যে একটি নিরাপদ এবং জীবন রক্ষাকারী মানবিক কাজ সেই বার্তাও এদিন অনুষ্ঠান থেকে তুলে ধরা হয়েছে। নিয়ে নিচ্ছে ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন, বিরতির সঙ্গে থাকুন।